नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तहकीकाती रिपोर्ट्स देखने से पहले डालते हैं एक नज़र आज के शुमारे की सुर्खियों पर। डॉक्टर माहरंग बलोच की गैर कानूनी कैद पर सरापा एहतजाज पूरा बलूचिस्तान। कराची में हिंदू खातून के बहिमाना कत्ल पर सड़कों पर उतरी खवातीन कारकुनान। और कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन पर भड़के जमात इस्लामी के लीडरान। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं डॉक्टर माहरंग बलोच समेत बलोच यकजहती कमेटी के सीनियर लीडरान की गैर कानूनी कैद को लेकर बलूचिस्तान में भड़की इनकलाब की आग का। दहशतगर्दी के झूठे मुकदमों में बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच और उनके साथी बलोच लीडरान 22 मार्च से क्वेटा जेल में कैद हैं और उनका गुनाह सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान में जारी बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ पुरअमन तहरीक चला रहे हैं। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जग नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की कठपुतली हुकूमतों की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठा रही इंसानी हुकूक पैरोकार डॉक्टर माहरंग बलोच ही नहीं, बल्कि बलोच यकजहती कमेटी की कई बलोच ख्वातीन कारकुन और सीनियर लीडरान को दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात में कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लेकिन बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी फौज की जेरे कंट्रोल नाम निहाद एंटी टेररिज्म कोड 22 मार्च से रिमांड बढ़ा रही है। ताहम क्वेटा जेल में 5 महीने से ज्यादा अरसे से गैर इंसानी अजियतों से दो चार बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच और उनके साथी लीडरान के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। हम इंसाफ के लिए निकले हैं, हमारी तहरीक सच पर मबनी है। आप चाहे जितनी भी झूठ कर ले, आप चाहे जितनी बिलियन डॉलर खर्च कर ले, लेकिन फिर भी आप हमें नहीं रोक सकेंगे। बलोच नस्ल कुशी, खुसूसन बेगुनाह बलोचों की गैर कानूनी अगवाकारी और लापता बलोचों की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के खिलाफ पुरअमन जमहूरी तहरीक की रहनुमाई कर रही हैं डॉक्टर माहरंग बलोच और उनकी बलोच यकजहती कमेटी की दीगर बलोच ख्वातीन कारकुन वो लीडरान। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी के बैनर तले तवील अरसे से जारी एहतजाजी मुजाहिरे और धरने। हालांकि इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुसलसल सरापा एहतजाज लापता बलोचों के लवाहिकीन के पुरअमन धरने को खत्म कराने के लिए रियासती जुल्म सितम की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। ताहम इस्लामाबाद में धरने की रहनुमाई कर रही बलोच यकजहती कमेटी की बाहिम्मत लीडर सम्मी दीन बलोच ने गुज़श्ता 1.5 महीने से मोर्चा संभाल रखा है। रियासत उसको एक इनसिक्योरिटी समझती थी, रियासत उसके आवाज़ से खौफज़दा थी, रियासत को इस चीज़ से खौफ आता था कि माहरंग या उसकी दीगर जो तंजीम के लोग हैं, जो तंजीमी साथी हैं, अगर वो बाहर होंगे तो वो बलूचिस्तान के लोगों को इकट्ठा करेंगे। वो बलोच अवाम जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान ने, पूरी पाकिस्तानी मशीनरी ने, रियासती मशीनरी ने जो कई दहाइयों से
خوف پھیلانے کے لیے، اس عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے، اس عوام کو دھمکایا، اس کو ہراساں کیا، اس کو جیلوں میں ڈالا، اس کو جبری گمشدگیوں کے تحت اس کو لاشیں دی کہ آپ چپ رہو، آپ خاموش رہو، آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں رہو. تو وہی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، وہی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پلیٹ فارم نے لوگوں کی آواز کو ایک آواز دیا اور لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے رہے. یقیناً یہ اس ریاستی مشینری کے لیے ایک بہت بڑی انسیکیورٹی تھی. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے لوگ لاپتہ ہیں، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں نہ ہم جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں. ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کس حالت میں ہے. ہم اپنی ذاتی زندگی کو چھوڑ کر ہماری پوری زندگیاں، ہمارے بچپن سے لے کر ہماری بوڑھی مائیں یہاں پر سڑکوں پر صرف اپنے گمشدہ بچوں کے لیے، پیاروں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے لیے اور کوئی راستہ ریاست نے نہیں چھوڑا ہے. تو اب بھی اگر ہم صبر کا دامن لیے، اگر ایک امید، ایک چھوٹی سی ایک امید ہے، وہ بھی یہ ہے کہ پاکستان کی وہ جو مقتدر قوتیں ہیں جو بالا ایوانوں میں بیٹھے ہیں، وہ کسی طریقے سے ہماری آواز سنیں گے. اگر نہیں سنیں گے، آج یہ چند لوگ جو بلوچستان سے لے کر اسلام آباد کا رخ کریں گے، آنے والے وقتوں میں شاید یہ لوگ بھی واپس نہیں آئیں. پھر ریاست ان کے اوپر الزام لگائے گی کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، کیونکہ کل کو اگر یہ کہیں گے کہ ہم اس ریاست کی آئین اور قانون کو نہیں مانتے. وہ جو بالا ایوانوں میں بیٹھے ہیں، وہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو پورے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، جو نظر تو کسی کو نہیں آتے لیکن ان کی طاقت سے، ان کی جبر سے ہر کوئی شخص واقف ہے کہ ریاست کون ہے اور وہ ریاستی لوگ کہاں ہیں. تو وہی جو آج پورے ملک کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، وہی جنہوں نے پورے جو ہے عوام کو آج ایک تلوار کے دھار پہ کھڑا کیا ہے، وہی جو پورے پاکستانی عوام کا استحصال کر رہے ہیں، وہی جو کہتے ہیں کہ ہم پورے ملک کو لوٹ لیں، وہی جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف جو جبر کریں، ہم فوجی آپریشنز کا کہ جو ہے یہاں پہ ایکٹس ہم جمع کریں، اور وہی جو عدلیہ سے لے کر پارلیمنٹ سے لے کر ہر ادارے کو انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، جو پورے ملک کا نظام ان کے کنٹرول کے تحت چل رہا ہے. ابھی تک 70 سالوں سے لے کر جو ہے 76 سالوں سے لے کر ابھی تک ریاست نے بلوچستان کے صرف اور صرف جو معدنی وسائل ہیں ان کے اوپر آنکھ رکھا، لیکن کبھی بھی بلوچ کو پرائیورٹی نہیں سمجھا، بلوچ کو کبھی پرائیورٹائز نہیں کیا. تو ہم جو ہے وہ لوگ ہیں جس کی پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے ان لوگوں سے ہمیں مایوسی ہے، ہمارا اعتماد ختم ہو چکا ہے. وہ جو پارلیمنٹ کے ذریعے سیاست کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے عوام کی وہ جو گریوینسز ہیں، وہ جو مطالبات ہیں یا وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کے اوپر کبھی اتر نہیں پائے ہیں. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک اجتماعی آواز ہے، وہ جو ایک قومی ایک اجتماعی آواز ہے، ہم اس کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں. ہم دیکھیں، عوامی طاقت جہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، وہ پارلیمنٹ نہ صحیح لیکن اس عوامی طاقت میں بہت بڑی ایک پاور جو ہے اس میں شامل ہے. ہم آج بھی ہمارے مطالبات صرف یہی ہے، چاہے وہ پاکستان کی جوڈیشری ہو، چاہے وہ پاکستان کے جتنے بھی مقتدر قوتیں ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب سے ہمارے یہی مطالبہ ہے کہ بلوچستان میں ہونے والی جو جبری گمشدگیاں ہیں، جو ماورا عدالت ختم ہو رہی ہیں، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ان کو ختم کیا جائے. اور ساتھ میں ابھی جو ہمارا دھرنا جاری ہے، اس میں ہمارا بنیادی مطالبہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسیر رہنما ہیں، گرفتار رہنما ہیں، ان کی بازیابی کو ان کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا، جہاں اقلیتی ہندو فرقے کی خاتون کے بہیمانہ قتل کو لے کر ہاہکار مچتا رہا. اس کی اصل وجہ یہ رہی کہ مقتولہ ہندو خاتون کو شادی کے چند روز بعد ہی قتل کر دیا گیا. یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں انتہا پسندی اور لاقانونیت کے عالم میں خواتین پر بڑھتے ظلم و ستم پر انسانی حقوق ادارے سڑکوں پر اتر آئے. یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کی کمرشل کیپٹل اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے. اور کراچی میں پریس کلب پر سراپا احتجاج ہیں اقلیتی ہندو فرقے کے متاثرہ خاندان سمیت
सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनान। काबिल गौर बात ये रही कि कराची प्रेस क्लब पर ये एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ किए गए, क्योंकि इस पॉलिसी से हौसलामंद इंतहा पसंदों ने कराची के लियारी इलाके में अक़लियती हिंदू खानदान की शांति माहेश्वरी नामी नई शादीशुदा खातून को हलाक कर दिया। मैंने शादी कराई थी शांति की, और शादी के बाद ये हादसा हुआ जो शांति की यहाँ पे लेके आए थे हम। यहाँ अंकल रोई ने ऑपरेशन किया, उसका पेट फाड़ दिया, बुरी हालत उसने इतनी कर दिया डॉक्टर ने जो वो बच नहीं सकी। माँ पेट में रुई भरा था, उसने रुई मैंने अपनी हाथों से निकाला। ऐसी बदतमीजी ऐसी हरकत की इसने डॉक्टर ने। मेरी बेटी तड़प तड़प के मर गई, उसका पूरा पेट फटा हुआ था, उसकी खादे की जो नली थी वो भी काटी हुई थी, उसका पूरा जिस्म। डॉक्टर को पता था ना इसकी हालत इतनी सीरियस है, तो डॉक्टर ने क्यों हमें नहीं बताया। कराची प्रेस क्लब पर मकतूला खातून के वालिदैन के अलावा पाकिस्तान में खवातीन हुकूक के लिए आवाज उठा रहे गैर सरकारी इदारों, खुसूसन औरत मार्च फाउंडेशन की पैरोकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि 19 बरस की नई शादीशुदा खातून शांति माहेश्वरी को शादी के चंद रोज बाद ही पहले बहिमाना तशद्दुद का शिकार बनाया गया, फिर शदीद तौर पर जख्मी हालत में प्राइवेट अस्पताल की इंतजामिया और पुलिस की मिलीभगत से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। क्योंकि शांति एक गरीब घर से थी, तो इसलिए अक्सर हमारे लोग जो हैं वो मीडिया भी उस हद तक, जो कि बड़े बड़े चैनल्स हैं मीडिया के, वो उस हद तक इस चीज़ को खबर नहीं बनाते हैं। वो उतने इस पे उतना फोकस नहीं करते हैं ऐसे हौलनाक वाक़यात पे भी, जब एक गरीब या किसी माइनॉरिटी से, जो कि अगेन शांति एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी। हम लोग यहाँ सब जो जमा हुए हैं वो हम शांति के हक के लिए जमा हुए हैं। हम इस डॉक्टर के खिलाफ हैं कि इस तरह के डॉक्टर को हमारे सिस्टम से बाहर होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर अगर हमारे सिस्टम में मौजूद है तो फिर हम मसीहा समझ के किसके पास जाएंगे। हम मुतालबा करते हैं कि शांति के साथ जो उसके मियाँ ने ज्यादती की है उसको सख्त से सजा दी जाए। कराची के लियारी इलाके में पेश आए इस इंसानियत सोज वाक़े को लेकर शांति माहेश्वरी के मुतासिरा खानदान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने हुकूमत, पुलिस और अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में शदीद नारेबाजी की। शांति माहेश्वरी के मंसूबाबंद बहिमाना कत्ल में मुलव्वस तमाम अफराद को इबरतनाक सजा देने के मुतालबात किए। जो तशद्दुद उस पे किया गया, शादी के 2 दिन बाद उसके शौहर की तरफ से मैरिटल रेप किया गया, उसको उसके जिस्म को तोड़ दिया गया। फिर जब वो उसका खून बहुत बह रहा था तो वो लोग यहाँ पे लेकर के आए। हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर जो था उसने उस लड़की को इलाज किए बगैर घर वापस भेज दिया, जो एक वजह है कि शांति आज हमारे पास नहीं है। हो सकता है कि अगर उसका सही इलाज होता तो वो जिंदा रह जाती। तो ये ज़रूरी है कि हम जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारी अस्पताल की भी है, जिम्मेदारी डॉक्टर की भी है और जिम्मेदारी समाज की भी है कि समाज हम औरतों को नहीं देता। एहतजाज है वो अंकल सेरिया हॉस्पिटल के खिलाफ और डॉक्टर रऊफ के खिलाफ ये एहतजाज है, क्योंकि शांति के साथ जो दरिंदगी हुई है वो दरिंदगी उसके शौहर ने तो की है, लेकिन उसके साथ ये हॉस्पिटल डॉक्टर भी मुलव्वस हैं, क्योंकि शांति को इन हॉस्पिटल वालों ने गैर कानूनी तरीके से एडमिट किया, गैर कानूनी तरीके से उसका ऑपरेशन किया, वो भी इतनी बुरे तरीके से कि उसका पूरा पेट फाड़ कर रख दिया। डॉक्टर के खिलाफ अभी तक तो कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, इसीलिए आज हमारा जो ये है वो प्रोटेस्ट है, ताकि ऐसे डॉक्टरों की डिग्रियां छीन लिए जाएं। पता नहीं शांति से पहले भी पता नहीं कितनी बच्चियों की जो इन्होंने जान ली होगी। कराची प्रेस क्लब पर 19 बरस की नई शादीशुदा खातून शांति माहेश्वरी को शादी के 2 दिन बाद पहले बहिमाना तशद्दुद का शिकार बनाया गया, फिर शदीद तौर पर जख्मी हालत में प्राइवेट अस्पताल की इंतजामिया और पुलिस की मिलीभगत से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कराची के लियारी इलाके में पेश आए इस इंसानियत सोज वाक़े को लेकर शांति माहेश्वरी के मुतासिरा खानदान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने
پاکستان کو بربادی کے دہانے پر لانے میں مذہبی انتہا پسندی، فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کو سیدھے طور پر قصوروار مانتی ہے سول سوسائٹی۔ انسانی حقوق اداروں کے کارکنوں نے کہا کہ پاکستانی اقتدار پر مسلط پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں اور خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی عدالتیں تک متاثرہ خاندانوں کو انصاف دینے کی بجائے گنہگاروں کو تحفظ دے رہی ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے قبائلی علاقے میں فوجی آپریشن پر جماعت اسلامی کی ریلی کی وجوہات۔ لیکن ابھی وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی دیگر اہم ترین خبروں پر۔ پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کا سب سے زیادہ خمیازہ خیبر پختونخوا صوبے کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا صوبے کے دشوار گزار قبائلی علاقے ہی نہیں بلکہ خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور تک میں بیشتر قبرستانوں میں میتیں دفنانے تک کے لیے جگہ نہیں بچی۔ یہ سچائی پشاور میں واقع تاریخی قبرستان میں قبروں کی بھرمار سے سامنے آئی۔ متاثرہ خاندانوں اور علاقہ مکینوں نے بتایا کہ اس قدیم قبرستان میں افغان مجاہرین اور مقامی پشتونوں کے بزرگوں کی قبریں موجود ہیں، لیکن انتظامیہ اب اس مشترکہ قدیم قبرستان میں میتیں دفنانے پر پابندی لگا کر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متاثرہ پشتون اور سماجی کارکن اب خیبر پختونخوا صوبے کی حکومت سے ایک نئے مشترکہ قبرستان کے لیے معقول جگہ فراہم کرانے کی التجا کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا صوبے میں سیلابی تباہ کاریوں سے پیدا شدہ سنگین صورتحال کا معائنہ کرنے جا رہے ہیلی کاپٹر کے حادثے کا شکار ہونے سے کوہرام مچ گیا۔ اس حادثے میں ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سمیت 5 اعلیٰ افسران جام حق بتائے گئے۔ قابل غور بات یہ رہی کہ ہیلی کاپٹر حادثہ خیبر پختونخوا صوبے کے سوات ضلع میں پیش آیا۔ پاکستانی فوج اور اسی کٹپتلی حکومتوں کے مطابق حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر وادی سوات میں سیلابی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے بھیجا گیا۔ اس کا مقصد سوات میں سیلابی تباہ کاریوں سے متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا سکے، لیکن ریسکیو مہم سے پہلے ہی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہونے پر پاکستانی فوج اور اسی کٹپتلی حکومتوں کی جانب سے افسوس ظاہر کیا گیا۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے قبائلی علاقوں میں اپنے ہی پالے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں مقامی پشتونوں کی ٹارگٹ کلنگ کی سازشیں تیز کر دی ہیں۔ انہی سازشوں کے تحت خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع باجوڑ میں پاکستانی فوج کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ نے کرفیو نافذ کر دیا، لیکن پاکستانی فوج اور ضلع انتظامیہ کی بدنیتی کو بھانپ کر مقامی پشتونوں اور کاروباریوں نے دکانیں کھول کر علامتی احتجاج کیا۔ باجوڑ کے کاروباریوں نے بتایا کہ پاکستانی فوج اور اس کے پالے دہشت گرد امن پسند قبائلی پشتونوں کی نسل کشی کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں، لیکن پشتون قوم پاکستانی فوج اور اس کے پالے دہشت گردوں کے ناپاک منصوبوں کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستانی فوج اور اس کے پالے دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں امن پسند پشتونوں میں خوف و دہشت بڑھانے کی سازشیں بے حد تیز کر دی ہیں۔ انہی سازشوں کے تحت خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں تعلیم کو فروغ دینے والے پشتون رہنما رحمت اللہ وزیر کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا۔ یہی وجہ رہی کہ تعلیمی دانشور رحمت اللہ وزیر کی جبرن اغوا کاری کو لے کر پشتون طلبہ تنظیموں کی جانب سے پاکستانی ریاست کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جنوبی وزیرستان نے پاکستانی فوج کے گڑھ وانا میں سراپا احتجاج پشتون طلبہ طالبات نے رحمت اللہ وزیر کی فی الفور باحفاظت بازیابی کی مانگ کی اور اغوا کاروں کو عبرتناک سزا دینے کی گزارش کی۔
पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों की जानिब से गजा में इसराइली हवाई हमलों के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सरापा एहतजाज सहाफ़ियों ने ये एहतजाजी मुजाहरे इसराइली हमलों में अल जजीरा चैनल के 5 सहाफ़ियों के जाँ बहक होने पर किए। इस्लामाबाद और कराची प्रेस क्लब के सामने इसराइली मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों में पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस मौके पर बताया कि अल जजीरा के सीनियर सहाफ़ी अनस अल शरीफ को इसराइल की जानिब से धमकी दी गई थी, लिहाजा अनस अल शरीफ को उनके 4 साथियों समेत हवाई हमले में हलाक कर दिया गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से गजा में इसराइली हमलों में सहाफ़ियों के कत्लेआम की पुरजोर मजम्मत की गई। नाजरीन, आखिर में रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली ज़िले बाजोड़ का और जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान की मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी की जानिब से की गई रैली का। इस रैली का मकसद रहा खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली पश्तूनों में पाकिस्तानी फौज और उसके पाले हुए तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ गम और गुस्से की लहर का सियासी फ़ायदा उठाना। यही वजह रही कि जमात इस्लामी के चीफ हाफिज नईमुर रहमान ने इस रैली में पाकिस्तानी फौज के नाम निहाद ऑपरेशंस पर सियासी तनकीद का दिखावा किया। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ चलाए जा रहे नाम निहाद मिलिट्री ऑपरेशन में बेगुनाह कबायली पश्तूनों की टारगेट किलिंग्स को लेकर गम और गुस्से का तूफान लगातार जोर पकड़ रहा है। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में मुतासिरा पश्तूनों की जानिब से पाकिस्तानी फौज और उसके पाले दहशत गर्दों के खिलाफ आए रोज हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आ रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त तक को खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्तलिफ कबायली इलाकों में यौम सिहा यानी ब्लैक डे मनाए गए। यही वजह रही कि मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी की जानिब से भी कबायली जिले बाजौर में रैली मुनाकिद की गई और इस रैली में जमात इस्लामी के चीफ हाफिज नईमुर रहमान ने जारिहाना तकरीर में पाकिस्तानी फौज पर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में कबायली पश्तूनों के कत्लेआम को बेहद खतरनाक बताया। फौजी ऑपरेशन फौज और आवाम के दरमियान दूरियां पैदा करते हैं। फौजी ऑपरेशन कोलेटरल डैमेज करते हैं जिसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। फौजी ऑपरेशन वो खलीज पाट देते हैं कि जो फिर उसके बाद वो जो खलीज पैदा करते हैं जो पार्टी नहीं जाती है। फौजी ऑपरेशन हमेशा नुकसानदेह होते हैं, इसलिए आइंदा कोई भी एडवेंचर पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होगा। और यहाँ बाजोड़ के इस बड़े जलसा आम में हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें सेहत की सहूलतें चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। आप मुझे ये बताइए, आप बताइए तमाम पूरे कबायली इलाकों में कोई यूनिवर्सिटी है? एक कैंपस यूनिवर्सिटी का बना के आप कबायली आवाम को धोखा नहीं दे सकते। आप बताइए कि जब आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसमें आपने ये बात तय की थी कि हम कार्रवाइयां भी करेंगे और उस वक्त आपने हालात के दबाव में फौजी अदालतें तक बना ली थी, फांसियां तक दे दी थी। ये सारे जो काइनेटिक एक्शन थे वो सारे के सारे आपने ले लिए, जो नॉन काइनेटिक एक्शन थे जिसमें तालीम, जिसमें सेहत की सहूलतें, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें लोगों को रोजगार, जिसमें महंगाई को कम करना, ये सारे काम तो नहीं हुए। हमें बताया जाए कि जब हमसे ये कहा जाता है कि दहशतगर्दी का कलाकुमा फौजी ऑपरेशन के जरिए से होगा, नाम उसके मुख्तलिफ रखे जाते हैं, तो पहले तो ये बताइए कि जितने फौजी ऑपरेशन आपने पहले किए हैं उससे कितना अमन कायम हुआ है। अगर अमन कायम हो चुका होता तो आपको मजीद किसी फौजी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब यह है कि जब आप ये कहते हैं कि हम
ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप फौज की तरफ से भी और कौम की तरफ से भी और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी इस बात का ऐलान करें कि आपके पिछले सारे फौजी ऑपरेशन नाकाम हो चुके हैं। आप पाकिस्तान के अवाम को, आप कबाइल को, आप खैबर पख्तूनख्वा को अमन फराहम नहीं कर सके हैं। इस बात को कबूल कीजिए, फिर बात करना शुरू कीजिए, तो फिर हम आपको बताएंगे कि ये हालात क्यों पैदा हुए हैं। हमें मजीद अमरीकी आग में मत जलाओ, हमें मजीद अमरीका के सुपुर्द मत करो, उसके कहने पे कोई ऑपरेशन मत करो। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। लेकिन हमें बताओ कि जब यहाँ पर ये सारी एजेंसियां काम कर रही थी तो हमारे इदारे क्या कर रहे थे? हम उन्हें ड्रोन हमलों की इजाजत भी दे रहे थे और साथ साथ अमेरिका के कहने पे सारी कार्रवाई कर रहे थे। 1 लाख के करीब लोग शहीद हुए, जिसमें कितने फौजी अफसरान और सिपाही भी शोहदा शामिल हैं, अवाम शामिल हैं। फिर आपने एक ऑपरेशन किया, फिर दूसरा ऑपरेशन किया, फिर तीसरा ऑपरेशन किया, आईडीपी लोगों को बनाया, हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ, बदअमनी फैलती चली गई। आप याद करें 2001 से पहले इस पूरे इलाके में कोई बम धमाका नहीं होता था, कोई दहशतगर्दी नहीं होती थी। ये कब शुरू हुई? जब शुरू हुई कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, नेटो की फोर्सेस यहां पर आई और जब कोलन पॉल ने, अमेरिका के वजीर ने फोन किया हमारे जनरल मुशर्रफ को, तो मुशर्रफ ने उसकी सारी शर्तें मान ली, फौज को उसके पट्टे पे दे दिया और एयरफोर्स भी हवाले कर दिए, कौम भी उसके हवाले कर दी। और मुशर्रफ ने कहा कि अगर हम साथ नहीं देंगे या हमें पत्थरों के जमाने में ले जाएंगे। मुशर्रफ ने कहा कि हम अगर अमेरिका का साथ देंगे तो इसके नतीजे में हमें डॉलर मिलेंगे। उसने डॉलरों के एवज पाकिस्तान की कौम को बेचा था, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बेचा था। लेकिन ये डॉलर आए होंगे, लेकिन इन जर्नलों के पास गए होंगे, इस हुक्मरान तबके के पास गए होंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।